Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne Les Délices de Bouchra. Aujourd'hui, je vous propose une recette de jouhara gourmand. C'est un dessert frais et croustillant, facile à faire, à base de feuilles de briques, crème au lait et amandes concassées. J'ai ajouté des pommes et des raisins secs caramélisés. C'est un dessert qu'il faut dresser juste au moment de servir pour éviter que les feuilles de briques soient molles. Salam alaikum, مرحبا بكم في القناة ديالي Les Délices de Bouchra. وصفة ديال اليوم تحلية سميتها جوهرة كتجي لذيذة ومقرمشة. التحلية الأساس ديالها هو القدية البسطيلة، كريمة ديال الحليب واللوز محمر ومهرمش. ضفت ليهم التفاح مع الزبيب معسل. كنقدموها في اخر لحظه ديال التقديم باش نتفاداو بان الورقه ديالنا ترطب لينا بالكريمه. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné dans les délices de Bouchra. Donc là, pour commencer la recette, donc j'ai enlevé la peau des amandes. Et après là, je vais les faire griller dans l'huile froide. قبل ما نبدا الوصفه ديالي حيت اللوز حيت القشره في الماء سخون ودابا نقليه في زيت بارد. Donc là, je vais le faire frire. Donc là, mes amandes ils sont prêts, donc je les retire et je les mets dans du papier sulfurisé. اللوز ديالي ها هو وجد نحيدو ونديرو في الورق منشف. Et les amandes comme d'habitude, c'est toujours l'huile froide واللوز دايما نقليوه في زيت بارد. Donc après je vais les concasser avec moi je vais le faire avec un rouleau. بعد غادي نهرسو يعني بالرولو. Je vais vous montrer comment. بعد نوريكم كيفاش غادي نهرسو. Sinon vous pouvez le mettre dans la machine او لا ديروه يعني في الآلة شي ماكينة ديال الضو. Donc là mes amandes ils ont refroidi, je les mets dans un sac de congélation. اللوز ديالي برد نديرو في sac plastique غذائي. Je vais les concasser comme ça avec le rouleau يعني نهرسهم بحال هكايا بالرولو. Voilà, donc je vais faire ça jusqu'à ce que je finis de les concasser. يعني ندير لهم بحال هكايا بهذه الطريقه هذه بالرولو حتى نرسهم كلهم. Donc là, j'ai pris une cuillère à soupe du beurre, l'équivalent de 20 grammes. خديت معلقه كبيره ديال الزبده تقريبا 20 غرام. 3 pommes que j'ai coupées en petits dés tout petits. 3 ديال التفاحات اللي قطعتهم ضامات صغار. Je vais les caraméliser. وغادي نعسلهم avec 3 cuillères à soupe de sucre مع 3 ديال المعلقات غنعسلهم مع 3 ديال المعلقات ديال sucre de canne السكر هذا الحمر avec une petite poignée de raisin sec مع واحد تقريبا واحد الكميشه ديال الزبيب l'équivalent de 50 grammes تقريبا 50 غرام. et je vais les caraméliser يعني دابا نعسلهم. là je vais rajouter un tout petit peu de safran. دابا نزيد شويه ديال الزعفران et je vais les caraméliser. Donc là mes pommes ils ont bien caramélisé كما كتشوفوا يعني التفاح ديالي تسليه مزيان. je vais le retirer le laisser refroidir يعني نحيدو ونخليه يبرد. Donc pour ma crème, j'ai pris 300 ml du lait, un bâton de cannelle et je vais rajouter 6 cuillères à soupe du sucre en poudre. Donc j'ai retiré un tout petit peu de lait des 300 ml que j'ai dilué avec 4 cuillères à café de maïzena. Donc après je vais les rajouter. يعني لهاد الوصفه هذه خديت 300 ملل ديال الحليب مع عود ديال القرفه ودرت فيهم 6 ديال المعالق ديال كبار ديال سكر حبيبات وخديت شويه ديال الحليب اللي درت له 4 ديال المعلقات ديال المايزينا اللي خلطتهم باش ما يبقاوش فيهم داك الكويرات. سي بور enlever en fait les grumeaux. Et donc là je vais les rajouter en mélangeant pour avoir la crème يعني باش نخلطهم العافيه باش يدير ليا الكريم ديالي. Donc vous pouvez mettre bien sûr la fleur d'oranger. Normalement la recette c'est avec la fleur d'oranger, mais bon comme j'aime pas trop la fleur d'oranger,
Donc je préfère le goût de la vanille avec la cannelle. Et je vais rajouter aussi un petit peu, une petite cuillère de vanille en poudre. نزيد شويه ديال يعني ذوق ديال الفانيلا. يمكن لكم ديروا يعني ماء الورد، يعني لا غوسيت يعني الحقيقيه هي بماء الورد، ولكن ما كيعجبنيش ماء الورد. ندير القرفه مع الفاني. Donc voilà, et là je vais continuer à remuer jusque ma crème elle s'apaissit. Donc دابا نبدا نحرك فيها حتى الكريم ديالي تختار ليا. Donc là comme vous voyez quelques secondes et ma crème elle est prête. يعني بعد دقائق قليله لا كريم ديالي هي كما كتشوفوا خاتها. Là je vais continuer un tout petit peu et j'éteins le feu، يعني نزيد لها شي شويه ونطفي العافيه ديالي. Donc voilà, ma crème elle est prête. Je vais enlever le bâton de la cannelle. الكريم ديالي ها هي وجدات. نحيد العود ديال القرفه. Je vais la mettre dans une assiette et je vais couvrir avec du papier film. يعني الكريم ديالي ها هي وجدات، حيدت العود ديال القرفه، نديرها يعني في انيه ونغطيها بالبابي فيلم. Il faut qu'il soit au contact avec la crème. خاصو يعني يجي مع الكريم، نلصقوه مع الكريم بحال هكايا. et je vais laisser refroidir ونخليه يبرد. Donc pour mes feuilles de briques, moi j'ai pris spring roll. Donc vous pouvez très bien prendre les feuilles de briques ordinaires. يعني انا خديت هاد الورقه ديال البسطيله هذه اللي كاينه في فرنسا سميتها سبرينغ رول. دونك نقطعها. جو بريفير لا جو في فير لا فورم دو كاري، يعني غادي ندير الفورمه ديال كاري نقسموهم على 4. Je vais les badigeonner avec du beurre fondu ou de l'huile comme vous voulez et les mettre au four. Je préfère les mettre au four. Là, il faut, moi je vais prendre 2 feuilles de préférence. يعني من الأحسن ناخدو 2 ورقات ونحطوهم باش نديروهم في الفران. De préférence prendre 2 feuilles et les badigeonner et les mettre au four. Je prends mes feuilles, je les badigeonne avec du beurre fondu. نشد يعني الورقة ديالي وندهنهم بالزبدة. Voilà. Là, je prends une comme ça. Et je vais les faire cuire au four. Je préfère le four que les faire frire. Vous pouvez les faire frire bien sûr. Mais franchement, c'est le même résultat. يعني نفس النتيجة. نديرهم أنا كنفضل نديرهم في الفران على أنني نقليهم في الزيت. لحقاش يعني نفس النتيجة من الأحسن يطيبوا في الفران. Donc de préférence de les faire cuire dans le four. C'est plus pratique. Et même pour le gras, normalement, c'est moins gras que de les faire frire. Donc là, j'ai fait en carré et là, je vais faire en rond. Donc là, je prie ma feuille de brique. J'ai 2 feuilles de brique. Je fais un triangle. Je pose mon porte-pièce. يعني درت داك الورقه ديالي درتها يعني مربعه. دابا غادي نديرها دايره، يعني كما شفتوا كانت الورقه على 4 ومن بعد كندير هذا الطبع هذا ونقطع. L'avantage des carrés c'est qu'il n'y a pas de gaspillage. يعني من الاحسن هذوك الكاريين ما كيكونش يعني ما كدارش لينا الورقه. Et donc là je retire هكا et je mets en comme ça. Voilà. Je peux bien sûr égaliser, enlever les petits qui dépassent avec un ciseau. Là, j'ai fini de badigeonner avec du beurre fondu. Je vais couvrir avec une toile de cuisson. C'est pour en fait éviter que ça gonfle. Faire chaleur tournante 170 degrés à surveiller. Il faut que juste ça soit doré, après on les retire. يعني دابا ساليت هذا ديال الورقه ديالي درتهم بهذا je ne sais pas كيفاش نسميها بالعربيه مي
بيا بلاستيك، مي سي جوست باش نغطيها باش ما تنفخش ليا الورقه ديالي في الفران. نديرها على 170 درجه ديال الحراره يعني نراقبوا الطياب ديالها. Donc voilà, donc j'ai retiré mes feuilles de briques. Donc j'ai augmenté la température à 180 parce que c'était pas suffisant pour les faire cuire. Ça a duré 10 minutes. يعني الورقه ديالي هي طابت، زدت لهم الحراره 180 درجه لحقاش 170 ما كانتش كافياني، خدت لي الطياب 120 درجه 110 ديال الدقائق ديال الطياب على 180 درجه ديال الحراره. يمكن لكم الا ما كانش عندكم هاد البلاستيكه هادي يمكن لكم ديروا بابي سولفوريزي وديروا عليها طاو من الفوق باش ما تنفخش الورقه. Si vous n'avez pas de toile de cuisson, vous mettre du papier sulfurisé en dessous et une plaque de four au-dessus pour que ça gonfle pas, et puis voilà. Donc là tout est prêt. Donc je prends mes deux feuilles. Je préfère le dessert comme ça individuel, franchement c'est très pratique. يعني هاد كلشي وجدتو. ناخذ الكاري ديالي بحال هكايا، ندير ليه الكريم، يعني كنفضل هكا يعني بهاد الطريقه هادي، يعني فردي. je mets un peu de fruits، ندير شويه ديال التفاح والزبيب، mettez comme vous voulez يعني يمكن لكم ديروا كيف ما بغيتو. un peu d'amande concassée، شويه ديال اللوز مهرمش، et je pose dans l'assiette. je prends notre feuille، ناخذ ورقه واحده اخرى. voilà. et quand vous voyez la cuisson au four c'est pareil, c'est comme si je les avais frits كما كتشوفوا يعني الطياب في الفران بحال الا قليتهم. c'est encore mieux, c'est plus pratique de les faire cuire au four. voilà. et je mets les amandes, je pose au-dessus. نحطها فوق منها. je prends la dernière couche، ناخذ الكوش الاخرى. je mets de la crème. je remets un tout petit peu de fruits si vous voulez, sinon vous pouvez laisser comme ça. ندير شويه ديال التفاح، tout petit peu comme ça, un peu des amandes concassées, شويه ديال اللوز, et je mets comme ça. donc là je prends mes framboises, ناخذ الفramboise ديالي. pour mettre ici, après vous pouvez mettre quand vous voulez, et voilà, le dessert il est prêt. ça se sert à la dernière minute, vous pouvez tout préparer et le servir à la dernière minute. يعني الديسير ديالي ها هو يوجد كما كتشوفوا، يمكن لكم توجدوه في اخر لحظه، يعني توجدوا كلشي وتستخدموه في اخر لحظه. donc voilà, mais mon dessert il est prêt comme vous voyez, c'est très bon, c'est appétissant. C'est facile à faire. Voilà, là c'est avec la crème. Et là, j'ai décoré un petit peu avec le sucre glace et la cannelle. Donc, vous pouvez faire ça aussi. J'espère que cette recette va vous plaire, vous donnera envie de la faire. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur ma chaîne. Soyez les bienvenus. Vos commentaires, bien sûr, les likes sont les bienvenus. Partagez la vidéo avec vos proches, vos amis. et une prochaine recette inchallah. كما كتشوفوا الديسير ديالي ها هو يوجد، يعني درت ليه بحال هكايا بالفواكه فهو كيجي ساهل يعني وخفيف. درت ليه بالكريم كيما نديروا ليه بالسكر كلاصي وسكر ثقيل مع القرفه، يعني التحليه اللي هي سهله ولذيذه. نتمنى انها تعجبكم وتعطيكم يعني الفرصه باش تصاوبوها. مرحبا بكم في القناه ديالي، كنتو مازال ما شاركتوش معايا، وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب ديالكم. والى وصفه قادمه ان شاء الله. à bientôt pour une nouvelle recette.